मोहन चरण माझी को एति अनुरोध करुच्ची से सीबीआई की दि जाऊ। आज्ञा 10 दिन हेब पुओ को मृत्यु एवं जो माने हत्याकारी रही 13 जन को अरेस्ट कराई आहरी अनेक लोक रही अनेक सामिल रही एबे पर्यंत केउं भाव में धरिया कि पूरा क्राइम ब्रांच तदंत करुच्ची। आज जेहेतु दशा रही निश्चित भाव में माँ घर को आसुना जे केउं भाव में परिस्थिति एबे भी मुह आखि आगे चली आसूची सौम्यंकर बर्तमान हिंदू धर्म रे जहाँ रीतिकांति अच्छी दशा कर्म भल मंद अच्छी सी मैंने आम पालन करुँ। द्वितीय जिनस है क्राइम ब्रांच तदंत करुच्ची तदंत कले आम से सन्तुष्टजनक नुह कहीं 13 जन तो मो पु को मारी ना 30-40 जन रु अधिक लोक से उपस्थित थे आम जहाँ भिजुआल देखुँ तेणुक से अरेस्ट करी दंड विधान कर आजीवन कारादंड दि जाऊ कि फाँसी दंड दि जाऊ। मुझे मोहन चरण माझी पाखे अनुरोध करपत्ति कर सीबीआई की तदंत करा जाऊ। कहीं आप क्राइम ब्रांच तदंत संतुष्ट ना बापा हिसाब से संतुष्ट ना कौन से तो क्राइम ब्रांच चल तदंत किंतु प्रकृत दोषी को दंड देवाई सीबीआई हुए तो मु भावुची अधिक रु अधिक दंड विधान करेंगे। तेणुक मोहन चरण माझी को एति अनुरोध करुच्ची सीबीआई की दि जाऊ। निश्चित भाव में क्राइम ब्रांच तदंत संतुष्ट नुहति सौम्यंकर बापा क्राइम ब्रांच तदंत करने कि जहाँकि मुख्यमंत्री को से अपील करिसेंती आलोचना करवा। निशिकांत बाबू आपण सबुले सौम्यंक सहित रोते सांग रोते जो सत्य विहार जो जिम पछर सत कौन रही कौ मैंने षड्यंत्रकारी बोली कि आपण भावुँ देखो सत्य विहार जिम पछरे जहाँ भी कहानी अच्छी मु संपूर्ण रूप से खोलिकी कही सारी बाकी रहा जे तदंतर परिसरभुक्त तो निश्चिंत करा दरकार आपण मानकर साहाय्य सहयोग पाई जदि मो भाई को न्याय मिल पारा ताहले हुए तो बुढ़ा बापा माँ दुईटा शांति जीवन बीतई पारे। सबुठ बड़ कथा हूँ कि गोटे पुलिस डिपार्टमेंट चाकरी करी पुलिस सामने निर्मम भाव में मारी दिगला आउ जो पुलिस माने एथिरे संपृक्त अच्छा से बदली आप देखिथे जमीती आमर आईआईसी को बदली बाल्यंतर नहीं कि भुवनेश्वर तो एथिरे माने आपन को जदि व्यंग हिसाब से देखिए ताहले आपन को जो खीरीपुरी खावा दिहला से आपको पुणी खीरीपुरी सहित लवण भी खायापी दिगला तो यहाँ केते दूर न्याय संयुक्त सेटा ओडिशा गवर्नमेंट चिंता करू आ माननीय हाईकोर्ट आउ माननीय अदालत को मुझे जनइबी जे ए घटना संपूर्ण रूप से पूरा ओडिशावासी देखुं सबुआड़े चर्चित हो सारा आउे एथिरे मॉब ब्लीचिंग क्लॉज 2 लगिया जाऊ नाही आउ एथिरे जो जो माने संपृक्त अच्छा सी क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट रू होंतु बा पुलिस डिपार्टमेंट रू होंतु बा जे कौन लोक होंतु जे सत्य को न्याय को चापी देवाई चेष्टा करुँच उचित दंड मिलू आउ जो लोक मैंने बाड़े बाड़े मारी से माने मो भाई ता घर देखी पारानी ता बापा माँ को देखी पारानी जो बयस से स्वप्न को साकार करने कथा से बयस से अधा बाटे चलीगला तो सेमिति से घर न देखी पारतु सारा जीवन से कला कोठरी भितर रुहतु। सौम्यंकर बापा कहले जे क्राइम ब्रांच तदंत से संतुष्ट नुहति सीबीआई को दायित्व बा तदंत निश्चिंत रूप से सीबीआई को ए केस निश्चिंत रूप से देदेवा कथा कहीं ओडिशा डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट हेले भाई भाई तो निश्चिंत रूप से जो कर्म करिसेंती ताकू घोड़ाइवाई चेष्टा करेंगे तो आम पूरा ओडिशावासी या अपील करूँ कि एटा को सेंट्रल टीम को हैंडल करा जाऊ ये तदंत पाइका एंड एथिरे जिते शीघ्र हम ए केस रो उचित न्याय दि जाऊ। आज 10 दिन हो गला मात्र 13 जन अरेस्ट हो पारिछन्ती। आपन पाखर कहउछन्ती गोटे नुवा वीडियो रही से वीडियो कोन देखि मु आपन को वीडियो देखै दउछि आपन निजे कोन अछि से वीडियो रे अछि जे आपन जो वीडियोटा ए पर्यंत का हाथ रे लागि नथिला एबे 2 दिन हबो से वीडियो बाहर को बाहरिछि एंड से वीडियो रे आपन देखिबे ता मुंडो को को भडी निर्मम भाव रे पछ मुंडो को बाडिया होउछि मईसी काठ जो खुंटरे
ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାରି ଦେଉଛି ପୋଲିସର ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି ଗୁରଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ତାକୁ ପାଗଳ ପାଗଳ ତାକୁ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପାଗଳ ବନେଇକି ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଆଉ ଏଭଳି ହୀନ ମାନସିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅପିଲ କରିବି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏ କେସ୍ର ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ୟାର ଯଦି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ୟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ୟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେହି ବି ସାହସ କରିବେନି ଏମିତି କେଉଁ ମାଆର କୋଳକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଛି ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି ବୋଲି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଲୁଚିକି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କୁକର୍ମ। କିଏ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି କହିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ତାକୁ ଜନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର। ଜନତା ଏଠି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆମମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମ ପଇସାରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁକା ଅଧିକାର ଆମେମାନେ ହିଁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତିଯିବେ ବୋଲି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ଯଦି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ। ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆପଣ ଅତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେ 10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ସିବିଆଇ ଦିଆହେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାହା ବି ଘଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆମକୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଆମର ପଶିବା ଦରକାର, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟଟି ମିଳିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା। ଭାଇ ତ ଆମର ଆଉ ଫେରିବନି ଆଜ୍ଞା, 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତାର ଫୋନ୍ଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ଫୋନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ପୋଲିସ ବାଲା କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି। ଆମେ ତାର 3ଟି ଫୋନ୍, ତାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। 3ଟା ଯାକ ଫୋନ୍ କେହି ବି କୌଣସି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ପୁଲିସ ବି ନାହିଁ। ନା ନା ନା, କୌଣସି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ଫୋନ୍? ସେଟା ପୋଲିସ ବାଲା ଜାଣିଥିବେ, ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେଟା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଫୋନ୍ଟି ଆମ ହାତକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଫୋନ୍ରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଥାଇପାରେ, ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଅଛି ବୋଲି, ଥାଇପାରେ, ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଯାତନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ। ଯଦି ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ତାଙ୍କ କାନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଥିବ କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତେ ଫୋନ୍ଟା, ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।